So guys, yo, what's up? Takigili kita oras na GB Motor Shop guys. Ayan. So, kamanda kita company guys. Pinapayos yung motor natin, yung NMAX natin guys kasi si Dabdab na medyo matanda na, so ABS. What's up? So ayan guys, for today's video anda kita ko sa dia na uban di ato na GB Motor Shop para di ato motor malo kasi di ato na no sensor del ABS pati el speedometer guys. So ang sinal pasada di ato guys. So guys, yo, what's up? Takigili kita oras na GB Motor Shop guys. Ayan. So kamanda kita company guys. Pinapayos yung motor natin, yung NMAX natin guys kasi si Dabdab na medyo matanda na, so yan, maintenance tuloy siya ngayon guys. So dito tayo ngayon sa GB Motor Shop, katabi lang ng Ciudad Medical. Alright, so problema niya ngayon, problema niya is yung speedometer niya tsaka yung ABS. So guys, nakikita ora Jose, para sa mga problema ng inyong motorsiklo, punta lang kayo dito sa GB Motor Shop. Dito lang po yan sa Ciudad Medical, malapit guys. Ayan po, so sa mga naka-NMAX dyan, sa mga medyo matagal-tagal na yung NMAX nila, kadalasan po kasi yung mga may diferensya ng NMAX is yung sensor ng speedometer tsaka yung ABS niya. So ganoon po yung mga sakit sa NMAX pag medyo matagal. At syempre shout out sa mga kasama natin dito sa GB Motor Shop guys. At dito Barkada Kio. Basta naman brother? Ariel. Sir, dito yung number sir. Gaga, ayan no, mga barkada dito na Kio. Shout out sir. Yan, mga natin dito. Mga banggiitan si Diato na Kio. Banggiitan yung buha. Alright, so aki lang si guys, GB Motor Shop. Dito mga barkada Kio. Lisita Camya mga idol. Para abla. Diyan kita mga kwento-kwento poko. Entonces, pakilaya. Ayan guys, so dali mga wirings dyan. Kung sa talama sir, sir? Box talama? Receiver, mantigo no? Receiver no? Receiver bypass. So, ang problema gali daton guys, yung speedometer na yung nawala dahil sa ABS. So, sira yun yung ABS natin. So, ang ginagawa natin, may mga connection tayo na receiver. ABS module. So, malo-malo dito yung ABS guys kasi medyo matanda yung motor daton. So, ansinas So, nisisita kita maintenance namin ito na best. So ayan guys, so takiyaman kita na GB Motor Shop. Yaman dalaman kita diretsa no man change oil di aton motor. Itam yan man check ya di aton mga gear oil na at saka na di aton mga kusali para siguro kita si Italia kita na kamino, and at the same time man tamin kita hindi kita man aberya. So man check ya todo ko nila di aton motor. So one stop ya po siya guys. So si kaya sa taki lang na GB Motor Shop. Guys, Mahalo siya hanggang 9 lang. 99 speed lang. Oh, yeah. Okay. Yan part si 19, then 8. So ayan guys, gracias sa GB Motor Shop. Ya pwede yan function niya diaton diaton speedometer guys. So same thing no, si tatarda gayot, si cambia gad kita ABS. So grande kita gasta. So for the meantime guys, kung sa lang kita ya cambia diaton niya lang speedometer kasi amo man importante. So ABS siguro lang si carry ustedes. Depende ako ustedes kay poko karo gad kata sa ABS si kinamalo guys. So at sinaya lang diaton mga bebientes, diaton mga bisinos, mga barkada kono sa kinasambuanga. Si tiyan mga problema sa motor, anda lang na GB Motor Shop guys. Ayan, so pwede ko rin daton motor. At the same time, pwede sa kyle speed na mga 24, 30. So hanggang 60, hanggang 100, hanggang 150 charge lang. So okay lang guys, bye bye. Speed. So yan. Okay na po yung motor natin guys. So shout out sa GB Bros Motor Shop. Yan.
okay na po yung motor natin guys. Bumabalik na yung speedometer natin guys. Yan. So kadalasan problema ng NMAX pag matanda na guys, usually yung ABS talaga, lalo pag may ABS yung NMAX nyo. So ganyan po yung kadalasan na sakit ng NMAX guys. So yan lang po guys, maraming salamat.